महंगाई के दौर में वालिदैन सफेद पोशी का भरम रखते हुए किस तरह अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। मुनासिब चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से निजी स्कूल के मालिकान कभी फीसों में मनमाना इजाफा कर देते हैं तो कभी किसी फंक्शन के नाम पर पैसे बटोरते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैदर अली साहब, उनसे बात करेंगे। हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जाग को वक्त दिया, आप यहाँ पर आए। फीसों में इतना ज्यादा इजाफा 30% फीसें बढ़ा दी गई, आपको लगता है वालिदैन के साथ ये इंसाफ है? देखिए, फीसों में किसी एक स्कूल या चंद स्कूल्स की तरफ से नाजायज और बेहिसाब इजाफे को न तो ओन किया जा सकता है और न ही सपोर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, जहां तक फीसों में इजाफे का ताल्लुक है, ये एक तयशुदा फार्मूला हमारे स्कूलों में राइज है कि जो 5 से 10% तक हम सालाना इजाफा करते हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम इस इजाफे को हर साल जो है वो इसका अतलाक जो है वो कर सकें। तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि खुद हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को, महकमा तालीम को ज्यादा से ज्यादा फीसों की भी कोई एक हद मुकर्रर करनी चाहिए, और ताकि वालिदैन पर नाजायज या इजाफी बोझ जो है वो ना आ सके। और इस सिलसिले में डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स को यकीनी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। हम भी इस तरह के बेहिसाब और नाजायज इजाफे को मुनासिब नहीं समझते, लेकिन 5 से 10 नहीं समझते, लेकिन उसके बावजूद इतना इजाफा किया गया है। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 5 से 10% इजाफा जो है वो गालिबन अखलाकी भी है और अक्ली और मंतकी भी है, और समझ में भी आता है कि हर साल किराए की इमारत है तो उसमें भी 10% इजाफा हो जाता है, तनख्वाहें हैं तो उसमें भी 10% इजाफा हो जाता है, महंगाई के दिगर अखराजात जो हैं उसमें तकरीबन 20 से 30% तक इजाफा देखने में सालाना आता है। लेकिन हम अपने तमाम स्कूल्स को ये मशवरा देते हैं कि वो 10% से ज्यादा इजाफा नहीं करेंगे, और एसोसिएशन 10% सालाना इजाफे से ज्यादा जो है वो न तो ओन करती है और न ही सपोर्ट करती है। ठीक है, और जिन स्कूल्स ने इतना ज्यादा इजाफा किया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इस तरह का कोई एसओपी है? यकीनन डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी अथॉरिटी मौजूद है, और उनको इस मामले का फौरी जायजा लेना चाहिए, और इसके खिलाफ जो भी उसूली और कानूनी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। और इसमें हम बिल्कुल जो है वालिदैन के मौक़िफ़ पर साथ देंगे कि कोई ऐसा गैर अक़ली इजाफा जो है वो हमें भी काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है, हैदर अली साहब, ये बताइएगा कि इजाफा चाहे 5% हो, 10% हो या 30% हो, वालिदैन को पहले से आगाह किया जाता है? क्योंकि वालिदैन इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं कि उन्हें पहले से नहीं बताया गया। हाँ, देखिए, ये सालाना इजाफा फीसों में साल के आगाज पर किया जाता है, तालीमी सेशन के आगाज पर ये इजाफा होता है। अब मैट्रिक सिस्टम में ये तालीमी साल अप्रैल से शुरू होता है, और कैम्ब्रिज सिस्टम में ये तालीमी साल अगस्त से शुरू होता है। तो इसके लिए मुतवक्के इजाफा जो होता है वो तालीमी साल के आगाज में और साल में एक दफा किया जाता है। और इसके अलावा जो दिगर मदों की आपने बात की कि मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ बहानों से प्राइवेट स्कूल्स जो है वो पैसे वालिदैन से बटोरते हैं या लेते हैं, तो मैं गुजारिश की देता हूं कि इसके लिए हमारे पास साल में सिर्फ एक मरतबा एनुअल स्टूडेंट्स फंड होता है जो हम वालिदैन से लेते हैं, और अपने साल भर के तमाम प्रोग्राम्स और स्कूल की दी जाने वाली तमाम सहूलियात को उसी से मेंटेन करते हैं। ये वो बातें हैं जो यकीनी तौर पर वालिदैन को नहीं पता होती हैं, क्योंकि अक्सर वालिदैन को कभी पिकनिक के नाम पर, कभी फेयरवेल के नाम पर, और अब साने पेशावर की बात सिक्योरिटी के नाम पर भी चार्जेस लिए जा रहे हैं। और इसी तमाम तरह सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौकब इकबाल साहब भी मौजूद हैं। कौकब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जाग को वक्त दिया। आप क्या कहेंगे, निजी स्कूल की मनमानियों को आप किस नजर से देखते हैं? जी, देखिए, मैं समझता हूं कि मुल्क में तालीम दी नहीं जा रही, तालीम बेची जा रही है। छोटे बड़े स्कूल गली कूचों में खुल गए हैं, और ये तालीम देने का
دھندا بن گیا. دھندا سمجھتی ہیں آپ؟ یعنی اس کو بیچا جا رہا ہے, اس کو فروغ نہیں دیا جا رہا. ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ سسٹم اور رائج ہونا چاہیے تھا. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرائیں, کیونکہ گورنمنٹ کے اسکولوں کا جو معیار ہے وہ تو بالکل ہی, اس کے لیے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. مگر جو پرائیویٹ اسکولوں کا وہ جو ان کی بلڈنگ ہے, کیا وہ بلڈنگیں ایک اسٹرکچر کے مطابق, ایک قانون کے مطابق بنائی گئی ہیں؟ کیا وہاں پہ سیکورٹی بچوں کے لیے موجود ہے؟ کیا وہاں پہ جو تعلیم دینے والی جو ٹیچرز ہیں یا خواتین و مرد ہیں وہ صحیح ہیں؟ ان کی ایجوکیشن کیا ہے؟ ان کو تنخواہیں کیا دے رہے ہیں آپ؟ ایک بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا, اس کی فیس ہے 25,000 روپے, جو ایک عام اسٹینڈرڈ کا جو اسکول جس کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈ کہتے ہیں, اور اس کی ایڈمیشن فیس ہے 80,000 روپے. ایک اگر ماں باپ اگر 2 بچے ہیں تو وہ اپنے اسکول میں اگر کسی اسکول میں داخل کرائیں تو اس کی کم از کم آمدنی پھر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے. کیا میں سمجھتا ہوں کہ پوچھ سکتا ہوں ان لوگوں سے کہ 2 لاکھ روپے کیا ہر آدمی کی آمدنی ہوگی کہ اپنے بچے کو جو ہے 25,000 روپے, اور بعد ایک اسٹرکچر میرے پاس یہ ایک اور بھی ہے کہ یہ دیکھیے 45,000 روپے ایک اسکول کی فیس ہے, 50,000 روپے ایک اسکول کی فیس ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈائریکٹر منصوب صدیقی صاحب جو ہیں وہ شاید میرے خیال ہے اپنی جو ان کے پاس اختیارات ہیں اس کو استعمال کرنا بھی نہیں جانتے. اور ایسے ڈائریکٹر جو کہ پرائیویٹ اسکول کے ڈائریکٹر بنایا ہوا گورنمنٹ نے ان کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی سیٹ پہ بھی رہنے کے اہل ہے. ماں باپ کیا کریں؟ ماں باپ احتجاج کریں. اگر اپنے بچے کو اسکول سے بھیجتے نہیں بھیجتے تو اسکول کا دوسرے دن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس اسکول میں فیس نہیں دیں گے پہلی دفعہ اتنا آپ کا جو فیس کے اوپر ہوگا, اس کے بعد پینلٹی ہوگی, پھر دوسری پینلٹی ہے, پھر تیسری پینلٹی ہے, پھر چوتھی پینلٹی ہے, اور اس کے بعد جو ہے بچوں کا اسکول سے نام خارج کر دیا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں ایسے اسکول جو کہ تعلیم کے نام پہ تجارت کر رہے ہیں, یہ تجارت کر رہے ہیں تمام اسکول, اور بڑے بڑے اسکول جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں ان کی برانچیں پورے پاکستان میں کس طرح پھیلی جا رہی ہیں, گلی کوچوں کے اندر, ہر محلے میں, ہر سٹی کے اندر ان کی برانچیں ہیں, اور وہ ان کے اخراجات, ان کے ایک اسکول میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے اوپر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا؟ کیا بہار ان کا احتساب نہیں کرتی؟ کیا ایسے اسکولوں میں کوئی سسٹم رائج نہیں کیا جا سکتا پرائیویٹ اسکولوں میں کہ ان کی فیس کا اسٹرکچر جو ہے کم از کم 20,000 روپے سے زیادہ نہیں ہو؟ اسکولوں کے ابھی تو اسکول کی بات ہو رہی ہے, کالج اور یونیورسٹیز جو کہ بچہ ماں باپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کافت اقبال صاحب کہ تعلیم کو بھی کاروبار بنا لیا گیا ہے. اور اگر اداروں کی سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی تعلیمی اداروں کی ایسی ہے کہ بچے اسلحہ لے کر اسکول میں آتے ہیں اور اسکول میں خودکشی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں آپ, ساتھ ساتھ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ اسٹوڈیو میں آئے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ.